हम बोट से कृष्णनगर से मायापुर जा रहे हैं। ये है नॉन स्टॉप हरिनाम संकीर्तन है। ये बोट मायापुर से नवद्वीप जा रहा है। हम भोलाल सिंह ढीपी पर है। Subscribe my YouTube channel Rahul's Blog. Press the bell icon to get all notifications from my YouTube channel. Follow me on Instagram, follow me on FB and follow me on Twitter.